अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाई बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तक भी बड़ी सुकून के साथ दुनिया में, कुछ परेशानियां तो थीं लेकिन फिर भी एक सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम में से कुछ लोग थे जो गुनाहों में मुलविस थे और तरह तरह की अय्याशियों के अंदर, तरह तरह के गुनाहों के अंदर, ख़राबियों के अंदर जिस तरह भी थे, अल्लाह ताला का रहम था, दरगुज़र की कैफियत थी। लेकिन आज हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। खौफ यह है कि कहीं अल्लाह ताला की तरफ से कोई इस तरह से हमको इशारा तो नहीं है कि संभल जाओ। जैसा कि आज हम हालात देख रहे हैं कि मासूम और निहत्ते मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, छोटे छोटे बिलखते हुए मासूम बच्चों की जान ली जा रही है, और दुनिया की वो बदतरीन कौम जिसको हम यहूदी या ज्यूस या ज़ियोनिस्ट कहते हैं, इस वक्त सीना तान कर तंदनाते हुए मुसलमानों का क़त्ल आम कर रहा है। अफसोस यह है कि दुनिया के जितने मुसलमान ममालिक हैं और उसके जो फरमारवा हैं, जो बातिल परस्त क़ुव्वतों के कठपुतली बनकर अपनी दुनियावी ऐश व आराम में मसरूफ़ हैं, लेकिन इन्हें याद रखना चाहिए कि अल्लाह की पकड़ जब आएगी तो बड़ी सख्त आएगी, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वो जो अरब के ममालिक जिनके पास हथियार है, फ़ौज है, सब कुछ है, लेकिन अपने ही अरब भाइयों को इस तरह से बर्बाद होते हुए देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि वैलुल लिल अरब, अरब के लिए तबाही है, अरब के लिए तबाही है। अगर वो नहीं संभले और अगर वो आगे नहीं बढ़े, अपने मुसलमान भाइयों को बचाने की कोशिश नहीं किए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें आज सही साबित हो रही हैं कि शाम में जो आग उठेगी वो वहाँ से, और अल्लाह के रसूल ने यह भी कहा कि मुझे ठंडी हवाएं आ रही हैं मशरिक़ की जानिब से। मशरिक़ का मतलब उस वक्त मदीना की मशरिक़ में जो ममालिक थे, आज भी हैं, जैसे अफ़ग़ानिस्तान है, पाकिस्तान है और हिंदुस्तान के मुसलमानों की जानिब भी इशारा है। तो इस तरह से यहाँ से लोग आएंगे काले झंडे लेकर अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए। अल्लाह ताला आसमान से फ़रिश्ते नहीं उतारते जब तक कि इंसान आगे बढ़कर अपनी वफ़ादारी साबित न करें, अपना सब कुछ तन मन धन की बाजी लगाकर अल्लाह के दीन के बचाने और मुसलमान भाई बहनों की मदद के लिए आगे न बढ़ें। मैं अपील करता हूँ दुनिया के तमाम ऐसे फ़ौजियों से जो दिल रखते हैं, सीने में धड़कता हुआ दिल और ज़मीर रखते हैं, वो अपने भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़ें। और वो हुक्मरान जो इस वक्त अपने भाइयों, अपने मुसलमान बच्चों को मिटता और तड़पता हुआ देखते हुए उनके दिल में कोई दर्द महसूस नहीं होता, मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि आगे बढ़कर इनकी मदद कीजिए। अगर आखिरत के ऊपर थोड़ा भी यकीन है तो अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमको जिस तरह से जिहाद के नाम पर जिहाद के लफ्ज़ को बदनाम किया गया, लेकिन आज हमको महसूस हो रहा है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद इजाज़त दी है। जिनको घरों से निकाला गया, जिनको नाहक सताया गया, जिनको नाहक बर्बाद करने की कोशिश की गई, उनको इजाज़त दी गई कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़ें और अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए और अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करें। ये दुनिया मुसलमानों के लिए ऐश का सामान नहीं है, सिर्फ ज़िंदगी गुजारने और जानवरों की तरह खाने पीने और बच्चे पैदा करने और दुनिया से चले जाने के लिए हम पैदा नहीं किए गए। कुरान मजीद में अभी आयत जो मैंने पढ़ी वो यही है। इसका मफ़हूम यह है कि और हम तुम्हें आज़माएंगे, ज़रूर तुम्हें आज़माएंगे, कुछ खौफ से, भूख से, फलों और जानो माल के नुकसानात में मुब्तला करके तुम्हारी आज़माइश करेंगे, और जो इन हालात में सब्र करेंगे उनके लिए बशारत है। सब्र का मतलब सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठने का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह के दीन को मजबूती से थामे रहने और डगमगाए बगैर अल्लाह के दीन पर चलने और बातिल परस्तों के जुल्म से घबराकर अल्लाह का दामन छोड़ने का नाम न लें, बल्कि अल्लाह के दीन से चिमटे रहें, ये सब्र है। अल्लाह के दीन की मदद के लिए आगे बढ़ें, ये सब्र है। अपना जो कुछ हो सकता है अल्लाह के रास्ते में लगाएं, ये सब्र है। ये कौम जिसको हम
جیوز یا یہودی یا زیونسٹ کہتے ہیں، اس کی 4000 سالہ تاریخ کے اندر یہ بدترین قوم ہے جنہوں نے ناحق پیغمبروں کو قتل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں تاریخ کے واقعات بتائے کہ تمہارے ایسی قوم کے لوگ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو، انبیاء کو زمین میں زندہ آدھے آدھے گاڑ کر ان کو کاٹ دیا، ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو، گوشت کو جدا کیا گیا۔ ایسے ایسے ظلم ان کے سروں پر آریاں چلائی گئیں۔ یہ پیغمبروں کو معاف نہ کرنے والی، پیغمبروں کو قتل کرنے والی قوم ہے جو آج ظلم کی انتہا کر رہی ہے۔ لیکن اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ جب آئے گی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ یہودی جب مسلمان ان کو قتل کریں گے، وہ وقت آئے گا جب وہ ایک پیڑوں کے پیچھے، پتھروں کے پیچھے بھی چھپیں گے تو پیڑ کہے گا کہ اے مسلمان آگے بڑھ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دے۔ ہم سوچتے تھے کہ ایسا کیوں ہوگا، لیکن یہ اس لیے ہوگا کہ یہ وہ قوم ہے جس نے ظلم کی انتہا کی، ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ کے دین کو فراموش کیا، اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کی، اللہ کی کتابوں کو چھپایا، اس کی آیات کو چھپایا، ایک سے ایک کر دیا کرتے تھے۔ سود خور جو آج بھی دنیا کی پوری دنیا کو سود کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مسیح آئے گا، لیکن یہ دجال آئے گا جو ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، اور اس دجال کے فتنے میں اگر جو بھی مبتلا ہوگا، چاہے وہ یہودی ہو، کرسچن ہو، مسلمان ہو، وہ جہنم کے حوالے کیا جائے گا۔ آج بھی ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو دجال کے اس فتنے سے بچانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں یہ حالات رونما ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کھیرے اور گاجر اور ککڑی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، لیکن ان حالات میں بھی ہم کو صبر کرنا ہے، کیونکہ کہا گیا کہ اللہ کے کس کتاب کے اندر کہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اور یہ بشارت کیا ہے؟ جنت، جہاں پر کوئی پھر موت نہیں ہوگی، جہاں پر پھر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی ہم پر ظلم نہیں کرے گا۔ ایسی زندگی پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کریں، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کی دین کے دامن کو تھامے رہیں۔ سورہ کہف کی ہر جمعہ کو مطالعہ اور تلاوت کریں، اللہ سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو خود پہلے کوشش کرتے ہیں۔ آسمان سے فرشتے اس وقت تک نہیں اترتے جب تک کہ میدان بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 نہتے مسلمان صحابیوں کو لا کر کھڑا کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ضائع نہ فرمانا، اے اللہ مجھے ضائع نہ فرمانا، جس کا وعدہ تو نے کیا ہے اس وعدے کو پورا فرمانا۔ اس وقت آسمان سے فرشتے اتر کر اللہ کے رسول کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ وقت آنے والا ہے، ہم کو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمارے اپنے ملک میں بھی، دنیا کے کونے کونے میں بھی مسلمانوں پر ایسے نعوذ باللہ وقت آ سکتا ہے، جس کے لیے ہم کو ایمانی اپنی کیفیت کو بڑھانا، اپنے بچوں کو دین کے اوپر قائم رکھنے کی کوشش کرنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام پر، دین پر قائم رکھے اور ایمان پر ہماری موت فرمائے۔